सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह আপনার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আল্লাহ আল্লাহ আপনার প্যারে দোস্ত জিগার के दोस्त আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মোবারক আল্লাহ আল্লাহ আমার আসার পূর্বে যারা সালাম জানার জন্য বলে দিয়েছে সকলে সালাম পৌঁছে দিয়েছে আল্লাহ আপনার নবী আল্লাহ